आरे कटुआल पुओ जगी थारे नंदी घोषको लक्ष्मी आसुछंती रागी भांगी बाकू नंदी घोषको। आरे हेरा पंचमी पालित हय रथयात्रा उत्सवेर पंचम दिने। एटी रथयात्रा उत्सवेर एकटी विशेष अंग। जगन्नाथ देव तार दादा एवं बोनेर साथे जखन गुंडिचा मंदिर चले आसे तखन पंचम दिने मा लक्ष्मीओ तार भक्तदेर साथे मूल मंदिर थेके गुंडिचा मंदिर आसेन। कारण 5 दिन हये गेছে मा लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ देवेर दर्शन करते पारेनনি। ताई प्रभुर दर्शनेर आशाय मा लक्ष्मीओ आसेन गुंडिचा मंदिरे। किन्तु प्रभु जगन्नाथ देवेर भक्तरा मा लक्ष्मीर भक्तदेर गुंडिचा मंदिरे प्रवेश करते देन ना। এই ভয়ে যদি মা লক্ষ্মী এবং ওনার ভক্তরা জগন্নাথ দেবকে মূল মন্দিরে নিয়ে চলে যান, মাত্র 9 দিনের জগন্নাথ দেবের সেবা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয় সেই ভয়ে তারা মা লক্ষ্মীর ভক্তদের মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেন। এতে মা লক্ষ্মী এবং ওনার ভক্তরা রুষ্ট হন এবং প্রভুর রথে আঘাত করেন। তখন জগন্নাথ দেবের ভক্তরা মা লক্ষ্মীকে গুন্ডিচা মন্দিরের সামনে আসন করে বসান এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের গলার মালা এনে তাকে পরান। তারপরে খুব ভক্তির সাথে মা লক্ষ্মীর পূজা ও ভোগ আরতি সম্পন্ন করেন এবং এই আশা দেয় যে আর 4 দিন পরে প্রভু তার মূল মন্দিরে ফিরে যাবেন। তখন মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে এবং সবাইকে আশীর্বাদ করে তার ভক্তদের সাথে মূল মন্দিরে ফিরে যান। তবে দেখতে গেলে এই সবই লীলা। কারণ মা লক্ষ্মীর হৃদয়ে সবসময় জগন্নাথ দেব বাস করেন এবং জগন্নাথ দেবের হৃদয়ে সবসময় মা লক্ষ্মী বাস করেন। কিন্তু ভক্তদের আনন্দ ও খুশির জন্য ভগবানও এই লীলাতে অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দ পান। रे कटुआल पुओ जगी थारे नंदी घोषको लक्ष्मी आसुछंती रागी भांगी बाकू नंदी घोषको। प्रभु भक्त प्रेमे होई पागल माँ लक्ष्मी को भावंती कोहल भाई भौणी को संगे आणंती निज पत्नी को भंडेई दियंती। प्रभु भक्त प्रेमे होई पागल माँ लक्ष्मी को भावंती कोहल भाई भौणी को संगे आणंती निज पत्नी को भंडेई दियंती। सेई रागरे बड़ दांडरे लक्ष्मी आसुछंती बड़ दंभरे सेई रागरे बड़ दांडरे लक्ष्मी आसुछंती बड़ दंभरे। भारी डर प्रभुंकर सिंधु जेमाकू आरे कटुआल पुओ जगी थारे नंदी घोषको लक्ष्मी आसुछंती रागी भांगी बाकू नंदी घोषको। आरे कटुआल पुओ जगी थारे नंदी घोषको लक्ष्मी आसुछंती रागी भांगी बाकू नंदी घोषको। आज पंचमी हेरा पंचमी रथ जगी बारे हेला करने। आज पंचमी हेरा पंचमी रथ जगी बारे हेला करने। आहे पति महापा